Odofo onyankopon hira ene na so ni mihia FM Story King. Yeni nkomo kakra. Na mekai se emre bi a atwam. Me nana e kan ba kosem bi kire me. Na mete ho na medwendwen ho na medwen se na titi mrem kura se na no mo kan ma ba kosem. Na medwen ho na mete ase ni hu se enya ba kosem ne keke nemum ensem a ifri abakosem eba. Ansa obeka no. Ose me nana wiase no woni mri obi ade da memu ma woni enso ne wo o kire se emre bi a atwam entakrabo nyina kurum na abo bi ne fe ne pete na ne ho ofeyie bebi a no oda no no oda eduem na edueni mu so efeyie kese onyankopon hyeda bo no wo hwe no so na kese wo ye brane oso ewo ankasa nanso nanani enso ne owo aboa bi a wotwam bia odu ho ano asere mesere wa umma me unwi kakra na me mfa metiko no wode afa ho mesere wa umma me unwi kakra na me mfa me boso na waye sa anti na chese wa ne ho kra sa ye fe kra asa abroso na edu tambi na omukopete ho so omukwakoji kra na sa akwakoye asem intidako aboa bi e friend mesiko achi sa anoma no ya anoma bi a wo kitikiti ensu ne nia dene woni hwan wo no beko wo sheda ekokotwam e wo pete anim pete hu na no se mesiko achi uma umwi ye mefe mi hia dia fametiko ha na mesiko achi se opa de bema na ekodu mre bi a ne mo nyina chentakrabo nyina omukọ meeting abro mo nam soro a mo ji o mani no chese obi a hwe peta utumi se pete ho ofe dodo ho na mesiko achi e kon ho se mejiminwi mo se ha se na abajiminwi no se mesi mejiminwi se ansa mesiko achi eyesa no ne mbo ni nyina aye kanana oni okode aye kanana nti abra mesiko achi ene no ko a ontumi no omu yansa okode efiri soro eba oni pete ajimu a chese wantimi pete ene mwadoma ni nyina kitinkiti nyina su tutu ye omone no abra mu wie ye no na pete tiri ho anyina akuku entimi na na se hwe uba beto se pete ni tiri ho akuku a enuntia na wo se hwe unuma de kuruntia pete oda bola so no abra mo bo ni sa na nani ewu a wokofie no abra wodu ni fie na numa ne bi asafa eho o hwe se emwo ni nyina eho nanim agu ase de a na wo na adwen se ono a wontimi ba nipa ho ono so wontimi ne mwo yintena ane na sa de a obekwa kotena bola so enti se wo ba be hu se aboa pete edidi wo bola so enim guase e kan no eni nani a anso ne yowo eni obi a de ope enti na ema na brabo iwiesa asemi edie na wonya free mu edie asem so na mepese me kachiro mini kan ko yemi amaso Africa for ma sebe mpreduasa yeni enso ne yewo ye katrinwi a wutimu si yetrinwi nke efe pa enso Africa ni ba empenti de bia na week ebutu ni tiri so ye ka aniachi a kaniachi efe pa nenso enam se yemmu ni nyankopon de ma yentini avure ni nyina yankase ye de chok bi asan ho ye hwe yen samovre anka nyankopon de ma yanka efe pa o enso yesi eno de yempe ni akopepo foforo ni de ahyehye ho yenna ne yenwene emrahe se akosi buruni ekase medie nka aka menko nanka ma yetuntum de ni so ne yowo enso sebe yemai otimi kokofanku wo de atwi body ni ma se ne obeye kokko no ono maduro se ne obeye kokko dapai ene yeni be so ne yewo onse pete neni anso ne yowo nti awieye no eko chese bola so ena oda nanko yo de hie pao enso okoko da bola so asembe na mpese me ka kire no yema yeni enso ne yewo ene Africa ni ba benso akwa hye ne to kakraka behu a wense nanse me hwe Facebook
na oba bi ademene to ne de na apai ya ma yeni anso ne yewo enigye ketewa bi a wogiye ene hwe wiye mame woni nso ne yewo wate Africa ni sebe nyankopon aboa no na wadi chocolate no akwasi broni ya ade o iwura fi se koko na nkasa kora no ko free Africa enam si yeni nso ne yewo nti Ghana ni aye koko se bi o mama anasa wai obi aye koko no ono de ompe Ghana ni dia da ben yenso yeni beso yewo okaya America president can say o say Africa a shit hole chese ebola so chese baby a time chese baby emfanya hwe eyampa if we say Africans yet say aboa pete nyankopon di bibia ma gold diamond dey petrol bibia enso nam si ye hu so hwe na ye hu sa aboa pete nti say Africa is shit hole o kan so we dikan e ba say yare ba Africa and ye say e ba be try enokre Africa is shit hole e chese yen yet bola so enokre yadane aboa pete yet bola so ye kan aboa ewiase nka ne ho odin a mo pa mo nkohwe okode entimi aboa pete da wa ope kono kohwe enso se ye ka hwan na ne ho odin a ne ye de akwakọ ma okode enso entisa akwasi buroni ehun nye densin dakini da akwasi buroni enim nyansa ensin dakida enso ene ya adwene asesa ya ka atu yetirim obam se buroni die wonim nyansa o wane ka kire o ye ma ye ni so ne ye o sabe mpredu ya samon fa nchemi o ye se oba wonim nyansa ne te se bema wajini yen mema na yefre ho se mema no ye se oba anye president yen panifuo no so eba besiso ede na yeye ema oman no enam si ye ni so ne ye wo enti obi ye president wo ye MP wo ye hwan ono ankasa Ghana kura omi accounts no akwa bie no akwasi broni kuru dia asem am pese me kacho se asem a meken wudi hu for misumi di hu for adu time ye ma ye ni so ne ye wo na se ye ma ye ni anso ne ye wo ya bra bo be se aboa pete enkonkosi da be ene ebe me ye ni anso ne ye wo enkonkosi da be ena ya na ankasa be bu ye hu enkosi da be ene be hu se nyankopon ebo ye yi aboa pete wo hu se nyankopon bo yi ena wo hwa onam ho ni tiri hu nyina tutu Asman pese me kacho se mo wani nsone ewo ni wiase abrabo hu wa mo wani ansone ewo untimi nko wani mu da nya de a unya wiase dan ma unya wiase sika dan ma kura obehu se wako wani enti wahwa asma ye kan se sika ye mpenwi adentia wani enso da mo wani nsone ewo na so mo wani nsone ewo na wo hwe wachi na so wo hwe wachi na wo hwe wani ma asma beka se nyankopon ye bia ma me na wabrabo so enso be siwi onyankopon hira onye wakoma so ade ma se ne da bia me no hia meka no e ma re mfisi obe share na obe comment ene na so ni hia from Story King ultimi follow me page no every week bia new stories about Bonti YouTube nso nana esiama o ma bye.